ngok Bharat ke dasok aya bosinam angungarum anabirume omabirume birao dadi nolom siloka मन की बात पे बोलुrum songo aserupa kumrik sidung मन की बात पे boso nolok bolok takam ke atkan pokan sinam ke daram ngo kala inam aropa nolo daddunamye ay ayna legangam lembedi arupa atkan pokan sila ila ngokeng maligla daddunamitung mai goblo bengaluru amolokka narme arian anubrao benye dalo noida amolokka devash थाने अमंगलोक सुजित बोलो ताबुंगे सिलोक से लुरुम से मन की बात पे बोलो लेबिंग कनित कोलांग लेमगोनाना लुरुमे इनामे ngoluk asengana magomem nom bikan sidung emla bulu atkan subitong iname nolom dadiam ngo airupe mido nolo letel kote meke mape ban ki bat pe bosim tayar binam sim singoluk lega pe botterupe muyum sipanam legang ko peido iname sekena aseng pongkok songo ngogdan lokom man ki badem talik bina takam nolom ngok asenga komem siloka solurum so bikan sidung namoko 2014 ditak dalok longum nana longate vijayadashmi gudi lok denarung longa ko peito dekapak pe akyam pak pe silodaki holika dahan agungagam longa iname sekekisa pak pe anagita bharetso angunabing angune unyar laika मन की बात लोग लेबिंग कनित कोला लेमगोनाना लुरुमम सिलो लुदुबोंग सोक लुरुम किदारम लुदुंग किदारसो दद्दिना लगालो ngolo legang legangam tatto kento asil legalo himalaya kisana dite kedonna legangam desert legalo lekonem moton taron sibugraket doyi yiling kisana legalo lekonem tani naingam ayang mensil ager gernam legang kidarlo delo lekonem teknologi kennen milen bonam legalo delok lembudem aina doing kana ager gernam atto legang kidar legalo ngolo sopebo man ki bat lurum kidar longolo tatpato depatom mangolo melokonnoke serang atok kidarem ai kampobe mesingle sinam legalo lupang bosito pensam lo भारत बाने लगा पागेर गेरगे बतोना मेलकोन्नो के मिदांग आमी किदार बुलुम कोम मुपांग बम दकुला बुलुक लेगांगम ngolo ken kito kang kito delok taleng kuposok legang lopekom deddina legangam ngolo lupang popa bola ila abudabut legang rungam kom ngolo iga kangge sipanam legangam ngolo lupala igayar nolok danlok ngom deddina korekana luil poilem lukan pokan leila nolok kenlen mulen nam legagam nolok ngom lukan pokan sila iarto dempe ila moko ngolok siloka lebing kenit kolang lemngonana lurum lokai lubom dunam man ki bat beboso apumuna magomem nolongolo akonkem akonetalla agage munamem dadia lukan pokan sila ila solurum kedarso ngolo lekope apu lekola dakorem korbo sierto delo dolong kedara silagang sikom akyampak sinalegang kopeido legade silongo man ki bat lok lurum lebing kenit kola lemngonana ludung itakita supakkase yabom dunam polosikom lebing kenit kola lemngonana भारत स्वाधीन लोक अमृत महोत्सव लोक इतिगो पेकोमिदो अमृत यात्रा से दांडी यात्रा इरोप दिलोंगा 12 मार्च लोंगा देलो कोन्नोपाक इलेंतो से 2023 तक 15 अगस्त एलोपे इपुंगे अमृत महोत्सव पबुम सुपाक भारत सोक मोलमियोंगलो इबोमदुं अंगु अमोलोक sok pebosok lodum nam legangam foto pe mangkom legang atkan bikan liglangom deddine ibitung Jharkhand amonglok navin be namo eblo message ko atkan situng delo pictures mimang ekekom be matak selectung amrit mahotsev legalo pewo ikan nam pebuem be kayardung delo be bharat sadin legalo amin kana amongem mamangem dokom uying pako amongem kangong kolo enku kiruyem la bek apumina membe atkan sibitong bek enku la among amin atkan sinam kidarso kerang yalom lodak gana amine bhagwan avirsa mundama ko guidange delo navin be attung Jharkhand among lok ट्राइबल आमी किधर है से को बोलो दे फ्रीडम फाइटर पे भारत स्वाधीन लगा पे ये बोला सिलिक टूर लिखला इतने बुलुक लगांगम पे भारत सोक आमी अबु देखम मोमे मामिये केन माना किधर केन दो पे लगांगम इबो एमला पे अट बिसितों इना में
ani nobin nom nok sekana apumengkop mujing ngojing nam ganam simgo koit sido iname angong kitara sadin legalo ager ger botona freedom fighter buluk legalo ludokom ba abidabit doing kana sadin legalo doing kana yelot daglot legangem ludokom dekatakam nolo amrit mahatsab lodum kolo nolo lengkanikan bola ilaye dem imilo abidabit ambie dem legangem ken mana kedare nok dem ikan pokan bokolok bulu dekana takam legangem ken laye kalaye delo delegade भारत स्वाधीन लोक लिंकोना गोसुबे पुदोकु एलोकम दादी takam ke apagrupe ngolum sititietit na buluk kangetadge siar penam legang bottena kope ye namoko delokke dekana legade भारत banem akoyang aina bedadan pe en moye delo abudem ko भारत bane legape agerem gerli dope apuem rimonam legangem galen moina moko aropekom भारत sadin idung kidar delo sadin legape yumma do mape ibotona bulo dedina ankadirem ngoluk legape anto kato delo भारत gudang legape silik nyoglegna ekom kakai demila buluk gutekone भारत legape sige nyogganam legade ngolum yenam lo kangetad ke simoyar langka emlango kumdong menying ke ditak delo supak ke kisa kombong poloru delo भारत so जनता कर्फ्यू emnam agobem mipimyonge tattitat gotuai जनता कर्फ्यू de aropekom talengkupo legape arorupe personam pe itorung idola जनता कर्फ्यू de ngolok भारत so ami kidar ke apilekonam akona gomem mengabosinam leganglo sititiatitna buluk kangetat gesipenam botteruna legang kope ikana moko ngolum yetit sititna bulukom simlegasim tat kumilo ken kumilo muyum tayum suwe yariepe delokke jenda curfew de idung kedar delo corona kinamem itum motum agerem ibona corona warriors bulu ngolung naluk ta kam ke bulu mengesinam ayang sinamem kasitat sila kense lamoko akonpe buluk agerem aipak pagertone taliem illa kendel nyol laila boje ko bulum ngolugayangem mengola puem ngolo lengkan laito demila bulu corona warriors kedarde yetonam ditak rubung dem yumma do mape lo silobak muye kumape भारत amik turnamia nam legangem mela ankadrem andolang agerem geriyarta menying dem ido pak delok tabung ka pelo ingkesitinam legango kato de ito ediloy corona vaccinem pilenyenem la takame muito iname angong kedara si nolong ngoluk takam ke botterupe muyum sipenam legango peikai supak talengku paraso ngoluk india si bojana vaccination pebuem iga kange bonape idu namoko Bubenesh wer among lok pushpa suklabe vaccination program lok foto mimange ke kombalik bitang foto delok legarungam kombe atak subitang bungomman kibat pe boso erang lok ana abue ejomine abu mijing kidare vaccinam lasiling inam legangam lubopobo langkam langkom lulektong ararupe kom bek agom si aroduna boko kenyung kerung molemio lok sekena legangam apuanglo puisam dan legangam tatpaduru namoko foto mimang rungam kom kapadung Uttar Pradesh amolok lingko kolang ditak konang nana ejomine ram dulaiya bekom delo Delhi amonglok lingko kolang ditak kunitna kewal Krishna bekom delok Hyderabad amolok lingko ditak J Chaudhary bulutabunge vaccinem lasilaito inabe takame ngokumdung nolo mipimyonge corona vaccinem lasi omlangka delo ngorung kom Twitter delo Facebook kidar rulokom eranglok abu mijinge ejomine kidare vaccine lasrongem poto lengkanikan langkulei namem kayardung delok koyameng ko Kerala molok anandant nayar we vaccination pebosim anyamin komin lektung be vaccine service amla min lektung sekekisaruna message agomem Delhi amolok Shivani delo Himachal amolok Himanshu delo Abu Dhabi de kom second naem atkan bikantung iname sekena sisanggesana omao kidarsim ngo koide isido buluk sekena apumingkop ganamsim dalok ngolu corona kinamsim itum motum sinam agerem gerdoso dawai bhi kadai bhi emnam agomam mingasiar paido vaccinam lasidorungkom ngolu ansikasi penam kidarem kom ipaido dalok delo sim napang petomelumape ngolu badu beleng lokom iga paido delo akondungam kom lunom panomla ipaido akonam kom kenmo paido
ayang bosinam kidara silongo indoramolok somiame airudamla lukan sepe medung bungom legang ko lupang bitung delo sim man kibat pebolokom luboi kam langkom be ngom lutung biglegang lupang bonamsi Indian cricket inna tamak Mitali Raj ke konnoke abid cricket inne ikuma nam legang record itonam de dem lega dem be lukan botong mime ko pe idola 10,000 runs idgana Bharat sok kerang yalum na mima omepe Mitali Raj be ikai inama bik second abotteru na legangam ipung botonam sok legape Mitali mangok asengagomem agungagam bikan legdung delokke talangkupo arasolorungkom Mitali be one day international itkilokom 7,000 runs idgana kerayalumna mime ome cricket kelinape beidung ararupe mime cricket itki legalo bik legase abudem kom kanom tanom simona legang kope yando delo koit penampe komido angong kidara silegang sikom talumulinam legang kope ido legade supak ngoluk yebom nam kombong polo so mimane legalo talengkupo so lodum bomnam Women's Day lodum bomdung adi pakso ngoluk mimome keli imanina kidarungekom medalamanem pala de dinam yibodung Delhi amolok ISSF World Cup apkisinam shooting ikidolokom ngoluk Bharat si takamem pangkum to deka takam de arabakom mima ome delo milao buluk abjing kotirlok bulo abudam ikum to PV Sindhu BWF Switch Open Super 300 tournament lo silver medalem paboto delokka supakay namso poripokong lokka ilangala pangkor dokor lope delo sipaing lokka ila science regolope delo technology obag lopekom ngoluk Bharat sok omemime kidarse mark telokkay pala supak pangkumla iyardu namoko dolung kidara dolo kensido dimade konnoka Maritime India Summit gidum delok ngok agom luboto namem nolo mupasina kadode arapakom daddina pebu idung kidarso daddina legangam lula pala idung kidarso seko de kapadilu tonluman dem ken sirumaye de taningolok iyange idola ngok lutanam agom legalo group prasad bebek ap mulingoling nam agom ko atkan situng delo summit gidum delongo ami kidarem tourism facilities legangam lighthouse complexes kidarlo ayadope ngolok Bharat gita so idope lupa bolaito group prasad jib big 2019 netak delok big Chennai lighthouse lolang Mahabalipuram lighthouse lo enla gilaitonam belok antokatonam kidarem be atkan pokan laibotung big lukan sikunam se man ki badem tannatakam nolukom tallinam peye big lupa bonam Chennai lighthouse se talengkuposok elevators kana lighthouse akon peidung depetom mang city among togong aralo duna Bharat sok lighthouse pekom sidung delok electricity emnam unnam lega pe se solar panel se kom kasidung Guru Prasad be lighthouse lok heritage museum kom lupa bolaitung se marine navigation legangam ken modungko so museum so Gyan wicks of oil lamps kerosene lights petroleum vapor delo electric lamps konno meloke amikidarke bomtona memkom lenkan lightung delobik lubina makone lighthouse sim luma pekom pallawalok roja Mahendra Varman first ke linkodita gerang delok kumsi josiko pubodam Alkaneshwar temple ekom kadungam labe lukan botong angong kedara man ki baat pe bolurum kedar longo tourism legalo daddina angangu legangam lupang bola iyarto idola si supak lupa dunam lighthouse legase tourism legaso angu beroksina legang kopekom ido demila tourism regue ako ayadope muila ingkinit kolang atal lighthouse kope supak ako ngolok Bharat gedaso kalen ilentu naboko supak lupa nam ing kolang atal lighthouse gedasolo lighthouse gedarsok ayasangam karung miru bomdola museums
amphitheaters, open-air theaters, cafeterias, children's parks, eco-friendly cottages, delo landscaping kidarem molikiligla ye namoko inama lighthouse legangem lupa dunade nolom supak angusinna lighthouse legang kongo lupa boye silupa dunam lighthouse si Gujarat amolok Surendranagar district lok Jinjhuwada among kolokadung abut lighthouse luing similose kapaila angusidun soglagangem dolo kendu diken made si abut pemilo angusidung nam legade si asibayu lokka petom lingko kilometers motengolo lighthouse si kadung nolusok dolung kidarlo alinga kom ka padung sim aling kidar sim kayem konnomelo kayanam delo so dolung amoso asilok endung kitogam boje pe itona pemla kapanam ko kadung sok ayasang sok kanam pe melokonno kayanam delo asiabe bayude Jinjhuwada among lope itona pemla kadung angong kidara si polosi Japan amolok pesaru pe itonam tsunami itungire la idilok taging gosube puyeku so poloso delo tsunami delo de dinami timaglengamie siling nyoglikkai akyam pakna tsunami gumange 2004 ditak delo ngolok Bharat so komato delo lighthouse la gerla yana ming kola mipiko silikkai Andaman Nicobar lolang Tamil Nadu amonglo iname lighthouse lo agerem gerngong la yedula kapom duem silik nyoglik kanabulum ngo apiso botterupa mengadung ngoluk silomelok yenamso legangem ane atilok ibugla inam atuam kerangi yarupa itumapa ane ato kenlan namlok inam sikom supakka inam sok iperunam pe idu namoko dem mamulo silega sikom emumpedan mutingotigenam legang kope iandung kunamoko Bharat sok ariganam regolo ato ane kenlan ilen namlok ayasangem inam sikom supakka ngoluk munamrung legang ako demoko so lega so ngolo bojeko aduem igor mungor mape mepusila yenyok situbong ngolo melamalolo so lega so kadunamoko ariganam legalo agi iyang rupe ikoteyong lo agi ariganam inam itungem ikoteyolo abudabud pangkordokor ayabal abudagerem kom ila ngolo kinnapana igabonam lok ila delok angu arik aname bibelo de dirung ko agriculture sector lokom ageranam yepedak pekwe kayan namoko silomelo tangut bomla inam sikom pangkeng dokeng akon pe irop kai bee farming tangut ulapala inam si hondi revolution ilen namko supak sokom de dinamie imunyamun gedung sok ayaina ibuk mubuk lenbonam legalo West Bengal amolok Darjeeling amolok Gurdum dolung lok legang ko luboenolom dita mo panga dingeraga ila iko among lo aropekom ariganame inyingisodung demila Gurdum dolung lok amikidare tangut ulap ila iropto demila se bee farming se sok dolung amikidarke ayabal pangkeng dokeng pe idong West Bengal amolok Sundarbans among lok tangut ngutlang aroem ngolok Bharat pe tomsomang mibok kidarekom mubangot badung bulu Sundarbans amolok tangut ngutlangam demila mibo country kidar lokom koligdung ngorung ko magasi second legang ko ansi kasito Gujarat amolok 2016 ditak delok Banaskantha among lok pebo ibonam kolo delo pebo delongo amik kidarem luboto tandi de iperung mumilo igenana bedange de dinamok lensidune Banaskantha sok amik kidare tinam legang lo legang aniko ilen rulen bokan mane emlango bulum dela luboto dem luborong dem nolukom tan bula asengeye anyongo ade pensam odelo Banaskantha among de tangut ngutlangem bojepe ilen ko larupe ian kai demila supak tangut ngutlang ilen nam regolo ngoluk country sikom bojeyang ilenyayang inapai kai ditaglo 1.25 lakh ton ngutlangem supak ngolok Bharat so ilendung tangut ula inam bee farming ikoso petom tangut ngutlang petom lok ayabalem padungem namang buluk ngutlang lo kataksina yage ina biwek sikom amie muna makon pe idu namoko
taniamong so supak ke yenam so Ayurveda delo natural health products em mubangot bang yadokuso ngutlangem akoyayang muyaye iname arigina kedara agikarik anam hitungem idorungkom tangut ngudlang ilen lainam simkom bojeko arigine ilangkam la ngo muidung demi milo arigana mina buluk ayabal pai pasang rungekom bojaye dolung kedara paying legang lodum bomnam wall sparrow de konnopak lodum bomto lekonde lo paying kedar se ekumbayu begong lok esingana kedar lo alum yela dagla manla ido pangolo kapang tatpadwai idola supak ke yenam so kapang tonam legang kedarem lupang yem petom payingam kapadwai emla lupa petom longolo popadungko inama supak ke yenam so paying kedar sim mesing lesinam nyongmoma namagerem airupa ipayeko so lega so Banaras among logduna ngok angong Indrapal Singh Batra be legang ko iroptung beksim legang sim man ki baat tanna nolum ngo luboru pe medung Batra be bek akumlo paying dung ko lagape toktang talung lok akukupe ko irung merung bilaitung iname bum kanga sila Banaras amolo bek inam ke sarup ami kedare paying kedar ke ye podak ponam legap bahane pagerem supak ibom kanamoko buluk dem inama aropekom akum gedang yam gelo rulen pilen nake pilig rulik nam kampotan man atuem supa kapangan padu namoko deke kesarupa Odisha amolok Kendrapada amonglok ngoluk angong Vijay Kumar kabiji ke legangokom nolum ngo luboye bik dungko Kendrapada among se asibay lokadung demila sok dolung kedarse asie bojepe lesala asipumu iem mangkom doyilinge muyem pesotila iarto demila yumayolo bulu apue muitet lama pe pesotila ito demila ido delo asipumu ba doyiling ireng namsim itumlana kamaye simpetom sinemone airung kurulok asiamong ainam petom rulok sim itumotum silay emla Vijay Kumar kabijibe legang mulen ngollen bomto demila be so legang ko iroboto dembe baraka dolung lokke bigager dem gerlento delobe taging kolang tangni kope ger bomto be taging kolang tangni delo asibayu longanna esing mangrove ruli giligla ila iboto ing anyi kolang ango 25 eker among kokai be mangrove esingem ruli giligla be dolung delok be bagong kedarlo asidan lo be ilig bolaito be mangrove forest supak dolung kedarem bojeko iguldong inabe dolung kedara second aina legalo ngolo abidabit kedarem kom lekope ibo pobosimilo bane yatalega pa airuna bottena legange lenjena boko luing sunape Coimbatore amolok marimuthu yoga nathan ke legasim nolublu boy be bus lo conductor pe yanako yoga nathan be bus tikedem bila ami kedarem idolo ami kedarem singasur lepenam lok bitak sula ila ito deminam be sablangkom sabla ikumanam singam lemoto so ager so bus conductor yerelok abidabalem kom be pillig laito inam be sim ager sim tarrodem nolo sekokom marimuthu yoga nathan be koitma peina kamaru epem lango muido inam ngokdan lokom bik sekena kangetat gesipenam ager gernam soglegape ngok asenga komembum bikan sitong ayang bosinam kitana legang kaku mape mepag yopang nam serang kidarem abal pangkope ian kunam west to wealth legangem nolungolo tatpadung kapadung lupa langko bierdung delok kesarupe yopang mepang namem ager lo adokupe west to velu emkom ikupe ine de dine kaduna moko luing sinape Kerala amolok Kochi amolok Saint Teresa's College legase ngo supak komkien sidong 2017 ditak delo Center on Book Reading emnam pebokolo sok college sok campus longo yetoka sok college sok porina ko kidare putolang pe bombandong ko pe mepang nam aku ebegalup kidarem putola pe pilangkula ilaito delok seke simbolo pidosolo putola kidarde kuangko aima ipana atikapa aimangamla legang merung ngorula simpila ito delok airuna legang ako neidung buluk dem putola pinam kidardem anganwadi lo gina omeau kidarem aman pe bombando pe orla palabulu ito supakka deso India se putolang pinam legalo ayayang idunga deso buluk se ibonam se kaing luing sikepe
kanom tanom sikepe legang botana kope yandung Andhra Pradesh amolok ko Srinivasa Patkan Laji emnam professor ko Vijayawada lokadung be automobile metal scrap mepak namlok sculptures mimang kopitung dembe amikidara gilapala ilaiko public parks law ilik botung big the sculpture de takam ke kali bili nam kope supak yandu namako iname electronic de lo automobile lok mepang nam serang kidare legang lo ado kope inam lega lo se kenlen milen bojiru nam ager kope itong ngok angong kidara ngolo bharat amise talengko posok ingkona kenyo lo endogidoko ngolo bharat ami emla lubisinam sim botru pemuyum sedola lubisedong legade ngoluk se Bharat geda se muyum simuna deddina legange kadong ngolu supak ye bugdu nam yetaso sok akorupa yeminimin gepaido ayasangam supak yenam akorpa yedorungkom demidungem lada ke ngolu kennomalok aina legangem ngolu manyok yenyok sipaibang ngoluk yelot daglot takamem ngolum yetit sitit banabulu kala ken lado pengolu legangem irung merung bila ila paida solega sok Karbi Anglong Asamlok sikari tisaube airu nagerem gertung be Karbi amikidarlok agom legalo taginganji delok ka keila Karbi agom legangam aipak pe atsing mesinam lega pagerem ger laidung demilabem koit amanem kombe bojeko angwango amongkidarlo pato inamengo sikari tisaume ngok asenga gome man kibat pe bosok luleg dola bikan sidang bekkesarup second agerem iga kangebona ami deddine kenyung miyolo kaduna moko bulum kongok asenga gome pikan sedong dolung kedara ato aniko ilen yelen namde apagrupe muling ngolling nam ato pe iduru namoko ngoluk ke sobia ato aniko ilen yelen dak iem dem gede sipe kope yelen bom namse nekubuku bulung yang boname holy gede sikom arope degin lobot todiyamo gerik durik so lodum bom nam gede pe idorung ngolo Holy gidilo rong nyomin sila idungem sipak todiyamo adeso pagi nyomrang di te nyomrang ekom yaling yage ila kampode longapak pe idunamoko so adeso apunan nangekom kampo punelang kulaidung abudabit amolo aniritagam so adiroso lodum bomdung dem ugari pathandu gudi padwa mangkom bihu luneludung namre mangkom poila mangkom baisakhi emla luneludung Kerala molokom so adiso vishu gidiam kamporu pelodum bomlaye dal anyong ko dorongem holy gidilok chetta navratri puye chetralok konang nana lo ram navami gidye kompuye so adiso gidisipa ni tompaksonge delo alunga legeila irgam warupa ekumerange koridongonge angongarume ayamin sila ilaye bosidung inaba sekena gidisipa adenga peso ngo takame ngok agunga kamagomem bilegdong dolung kedara April polo ke lopina na longa elo nolung olu takame Jesu Kristo ke gerobdiku Esther Gideon lodum bombie sim longa simkom yenam aniko yelendi longa peludung inam sok dinarung longa sok legape ngok tan nok nolum Christian yelam lo yenape tomembang Abu David kedarungem kom ngok agungagam asengagomem ngo bilegdong dolung kedara silokaman kibat pe boso ngolo amrit mahotsav delok bharat bana legape ager gernamem lupa bola ito delongolo gudisupe legangem kom lupata delo akokom gudiko adak de gudide ngolum bharat bane ayon Indian Constitution legangam kensimokuna peye deidung April polo ke loying kola lopina na longa de Dr. Baba Sahib Ambedkar me odigosup peyeku big birth anniversary peye iname Amrit Mahotsav supak lodum bomdong kedarso ede longa ede apagruna longa kope ye iname ngomunam sedung big odigosup edem ngolu muyar gapenam legang kanarung longa kope ngolu lodum ruyepe delo ngolu bim mingadumpe ngolu agika gerem geriyar ruyepe iname solok lekope lekoda nolum takabe apena gede lega elok kedar legape ngok asengana magome bikan legdung delo luin so lekoda nolum lupadung koda supak corona deso vaccinem lasi dorungkom ansikasi penawem ngolu मुदम होये माप अंशिकासी ओमला येला जुका दवाई भी कड़ाई भी एमनाम एम होदाइंगोलो केंसी ओमला जुका सनलुम तकामेम आयरु मुदा